وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Wanagasi wa Komor, Maislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marisari wa swili hunu Ulaya eka ulemevu wa humtana kaujanshinda. Ariwa swili arimai tumu ya kumena shenda. Jabu baba masde. Kumena shenda. Yabu wanama wa Komor ngari wazao zinsi uzabaki. Na mwongozi watu Mtume sallallahu alaihi wasallama ngorambiuka haina mwanadamu yafunga lekumela handa hela mna Mwenyezi Mungu yanzao Mwenyezi Mungu hidayah handani yakaunika yakao humnika yohorana na zerehma za Mwenyezi Mungu ngunaje ili kele kumela handani rihorana na zerehma za Mwenyezi Mungu, lakini haina mwanadamu yahorana na zerehma za Mwenyezi Mungu bahiyambabiza alama bahiyambabiza sinyi bahia mpango bokoe mwanadamu waye yeujihisi uka ngabonrongo yalonizo ikaukajakanizo ekaze rehma za Mwenyezi Mungu ziwaswili wekujuka na usiumwe njiba tino kangoji tarumu batino kangoji kontrole wekujuka dhalimu ekaze rehma za Mwenyezi Mungu ziwaswili wekuju saidia mrudhulumu ekaze rehma za Mwenyezi Mungu ziwaswili wekuju dharau mru wekuji uhungu wa mru. Hiyo miongoni mwezi alama za uka zerehma za Mwenyezi Mungu ziuhonro hauhuzi hunro. Ilo le kumela handani le kumela vili arambi wa ukaya ne mongozi mtaule jumbe sallallahu alaihi wasallam haina mdira funga le kumela vili hena mna Mwenyezi Mungu yanzao ezili wako yako vuri ziziwazo hunu kabla raja wasuli Mwenyezi Mungu ramba uka yeuhonrana ne maghfira ya Mwenyezi Mungu, yeuhonrana ne msamaha wa Mwenyezi Mungu, yuka miongoni mwa rikao vavitiwa eponge wavangulwa madhambi yao sha zona alama tena wajau ekamra samyule madhambi yahe vona babiza alama hauka ekaim yemfaume wahe ziumbe ngusamihi bushiumbe na bahukutsukiru samihi ziumbe yo alama yoka ibago kweli Mwenyezi Mungu aswamini ekaleno haina taabu za hunda hau ikhtilafi za hunda baina hona mwananyu baina hona nduza baina hona kolega tsawasama hau baina hona mrumshe utsawasama kutushilo samihi iyo alama miongoni mwa alama za thibituka iba kweli mfomi waho hauswamihi lekumela huisa rijo kaulandisa baada maulu insha Allah lekumailo lipangi hauka haina mri alifunga hena mna Mwenyezi Mungu yanzao Mtume sallallahu alaihi wasallam ngorambiuka yaziliwa yurahuri numro jahannama yani umro jahannama woko mjitamu ngudarijani kemengoni mwarikao do wajuka hondana neziliwa hizo ziliwa harmale kumela handa neziliwa ziliwa harmale kumela lavili neziliwa ziliwa harmale kume lararu wa Komor wa hishma wazalendo mafungatumu ngasarma mahadithi ikama hadithi yao ya washiha ojuma mwanadamu ulonaye imani Mwenyezi Mungu ya hutaji yao ai mwanadamu yukaje, lakini usiku wa leo baadhi za ishtighalati ya baadhi za kitabu za kibinadamu zisababisha wananyasi wa Facebook FM kartiba nuda sina leo wajau ngazijuka usababisha rihonrane na makati mashashi na wakati mshashi rikeka rilete kabisa armoe darasa ya lelo vatina uliwaza uka ngasina masuala maili rauzisiwayo jana
ni wananyasikao kwa tihun ulaya wajuhu tajia masuala yao yajibula. Idhan ngarirengao muda ujuka wa dakika mengo miraru insha Allah ari hadithi mbabi ranzi ngerjer njia harima masuala maili ya uzisi wa jana wa Komor watukufu ngari mparoni mkeradhiri dungani haubadzima heza akili zake arendera zuru mtume sallallahu alaihi wasallam riwanezi ko jiribu kaburi juha he wakati wa ndondo wa mzuru wanadamu wakao hama jana ngwabiraho bavurimwele kaburi lahaye ngwawasilio bala hahumrea salamu ya Kiislamu baada hapo wajuao baadhi za kalima za taulo kazuza kairizi do ambishia kama rasuli yao wahaba jazakallahu anna kulla khair washuhudia ukamnyezi Mungu na ubariki na honjeze Mwenyezi Mungu na utukuze hena ikaundo warirwali yao bo mongozi mtume sallallahu alayhi wasallam laqad addaita al-amana huma myoka hakika umuhima wariwao ni Mwenyezi Mungu huwasilisha ani abando bahari ndo delikali mananzori liramu wendo si wanduri lule mengu wa lelo ratsumash mrungu mro salam yardia mwambio kabo mtume baraka banu wala lago natsuwa na baho watsuni wona ngamshuhudio ukaya addaita al-amana ngamshuhudio ka hakika hutekeleza amana Mwenyezi Mungu ya urihayo urasulisheyo wanama wa Komor rikohenda haji rikohenda rizurule kabri la mtume sallallahu alaihi wasallam ngarambao kalima mandizo ukanga ritualizi wao nwema fundi wa ribali yao ngarambao kalima mandizo ukanga rishuhudia bo mtume mtaule jumbe sallallahu alaihi wasallam ukahutekeleza amana nabo karjawona kujariona esuala enziro ngetuka bakisha bana ebo mbaba wa mastay ebo mbaba wa muslimat ebo mbaba wa Hashim ebo Ahmedi ebo fulani awewe ngojo kamurandu wake mashahidi ukaizufanyao dizo ukosa ushuhudia kwa ndume ya Rumi wa Yija ngoshuhudia kwa ndume wa Rumi wa Mwenyezi Mungu iwaswili angojo kahundra mashahidi vao wautole ushahidu ka hakika nana au ndume ya waswili vaho hufanyeza pasa aka enrume habe risala habe jambabe ya hasike shando haubeshea ngoshuhudia ka hakika yuwaswili risala yuwaswili ibakishoka awewe wabeshwa enrume ahufanyeza ladhimu nrume kai waswili au singara urume namne kaundi ladhimu vando vahanu wanama Komoro tukufu ribatansa wao kabisa uka imani ya mongozi wa hatu yakahutajia msaule jumbe mtume sallallahu alaihi wasallam ariparisa samsinadi hawi rifotso hairibisi wa Komor ngamjo nibaki harima intervention na iona o harima reseaux sociaux leo ikawa intervention yinu ifanywa ni mwananyasi Komor ye Islamu akasi wa Komor sima Islamu jana hajana ye ufunga etumu rifungao ngemkinishao kayuka hunula ya shahide Komor hende haya shirongo zijirio Komor o wakati unu wa Ramadhan nodo zerongo za husu ze mikrozilo harume misiria hatu unrao mji mzima ekaubuli ya mikro ngemkinisha wanroishie zamba harume mikro nzima shale nunga sina mji mzima ulo na misihiri mili miraru mine ngemkinisha misihiri lao nsipia hena msihiri wa buli ya mikro ze adhana ngazi dao ha mikro ya Qur'ani kazi wao kabla he adhana ngaendao ha mikro bal ngabo miji ekawa kazai Qur'ani harumai miji hao ya Qur'ani tendi yawe adhana haujuza ema islamuka ngaredora kurubie
wakati wa swala basi ngabo mijibu ko ngwaishiawe Qur'ani ya mji uno bavuni bana wakati wa Ramadhani uno ya mikro yumsirini ngebuli wao hamihimma min rajina itone Qur'ani itende yao adhana itone Qur'ani ijoka usoma au itone leji joka ulamma wandu harimata yabangabo Qur'ani ngabo darasa sifanyi wao ngazibitiwa hezi sautu hizo hahutajia walona hajanizo walumu malahuni hatu wazishie hawalumu malahuni hao wazishie hauhutajia walowa wade wazishie hauhutajia yulumlime vutishina lumsirini yaishieze darasa zila hatijimo riabu kabati wii imana nyasiwoi kajarongo wanayi ngena mahalani balumbabiza mirongo zikoko ibidizi tundwa mirongo zi mili upande wangu namna naona shangu nesuka hotasi ya Qur'ani ke kazi wao hajila haju warajul lamma harmeta rawahange kazi wao hajila haju harmai darasa baada ya hetarawe hatena ya Qur'an ya mikronge bulao baada ya hetarawe hajila haju hajonesa hajitekeleza haurongowa uka azi sautu inu mimi urongo daende urongo ngwambo tiparisa uka ngabo wanadamu bokoze esautu ila ngayi watabisha kwa tuibiwa nezambao harbae ya mikro ila shay sautu ngio haju monti esautu ngio wakati wastahiki ngabo bandi ya walemevu wasiuha hawajanza wasiuhe ikatamba bandi ya walemevu wawade wawandu boko emashishio ya hao yesautu nyinjinu ngetabisha ngetia wade ngewarosao shati le zambao le sautu wiyo ekarabaru walemevu wawandu boko ngejonkinishiha wakati ula hodahoni hajuanza unrani na hawaboko mikro ngejoka humtabisha amaboro de mikro shati le zambao harme mikro emana yaso hakanza ya hashirishe wangu hanjia harmae rezo sosio yawe message ibe ha ilaka jaibe shaho njini hao ilaka jaibe shi awanru maksus wanzani wahe ilaka hibe she komor jimla haukazi jirio komor hausikitifu hamanga wangu kwa tuzirambua mrungu rohitwa hadhanu kama lazuka uzwa zike bala yazifanya na zilaka ziroho bala zirasuli sirlo ulaya hauzi jiri hunu ziwasuli komoro mrungu po ijavu hashi filme hoshungani hao muda wa dakika za waza hau second shejavu shilashi rasuli hunurilio haizo emaniaso ya haberi sala hiyo ukaze mikro hizo ze sautu za ze mikro ngazitamishao baadhi ya maislamu au silamu ruhusu hambangu beho defi ukakatsu amini katsu kubali wala katsu wana ukangabo mndu ujoka humnika mirongo zijoka uthibitu kaza nongo hizo usilamu nga uziruhusu wakomoro watukufu wa heshima eshatunga na tsauba banu de hadithi riya banu ngasar mahadithi ihusuo mwanadamu ulo na imani ya huwa ni hai aze tabia za hezukaje imani yaswenge na ngena mahalani kaunge na haki siwanura rakaza Qur'ani rawathini maghribi rakaza Qur'ani rawathini ya asha raswali ya asha rakaza mikro kaza barakaza Qur'ani riwathini maghribi alitika kusudia mikro ribuli ya mikro riwathini maghribi ribuli ya mikro riwathini ya asha ribuli ya mikro rishia tarawe habo iswali wao tarawe hisa wabuli wa darasahum sirini ngamkubaluka ye mikro ibulia we darasahum sirini wakati huo baada ya tarawih ye mikro yu hakika ibidike ngejano tabu o harima wanadamu wala wanadamu waswali tarawih emana para tarawih do karungwa swalora kangadu wavumwa doki abunga mutabifu karungwa utajia wavumwe yabunga mutabifu
wazungoni ngwarego mna muda wavumuma yeke tarawih hisa ngwa hutajiao muda wavumzi tena shawa uvumzi ulio baada ya tarawih ya hisa wotilo uvumzi ukukaya ikanu ngwa swali tarawih ngwa vumao baada raka 4 ze dakika hizo uvumzi wa mruli yardi ya jusira kan neten ani yardi raka 4 tena njenziani shauvumzi wa mrisa swali tarawih uvumzi wa mruanzo ya vumzi zingo za hahe jimla uvumzi mwinji ho kaza darasa hom sirini wabuli wa mikro ye kweli nga mrungu hisi mrungu komeyo zetabu ukangabo za tutundo variabo mikro yuibidi izino ibidi ya madhamana kangabo hozwanu wanadamu na hizo ndizo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazifanya hadithi inu tikakusudi ni zambe hahimbi wana makomora tukufu usilamu ya numalezi usilamu unumwendo unumpango ujo udungana unujo washi bazima ngamziyo yabo baada ya sana unisauka ibidia mikro inu izilwa baada ya tarawih vajamru hakauswali kumsiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanadamu woi hasifulo na sifoka yemru badawi algoimri ala harma mijia hule ne makati yayo kabajakamishana yemijia hule hiyo kabajakamishana nana madina hiyo kabajakamishana tsa ile shamdungodo ngudungole jangwa ilo hata hazimiha waruko tsumona afanya haja ajorje basi oimri ala mjiwa hule mpango wa maisha mjimiho ekamru aswanisho mrucho hima balashi tekeleza shahunu madina mrufa msafara habandaya rwati mone shaiho mjini hao mrucho hima balamra tekeleza esho shahaya bwana wewe hajida msirini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haukai shio kama jamtumba Mtume haishia ye umlenje ura wa Madina hajipwa haja shaho jabala hakanti lena wa deno wandu ngwishizo Mtume ambao haswanisho ngebido ende shosha uso hajuha hemi kwa mjini hawa mruhima mranyawa hahimi halejeze shosha an imagine an rakanti bazima ola sojua bala halejeze shosha hema ya imagine ngamrambu wao haiba ya njia kwa katula waroga vuni waju haimra shambao le kujolilani tijo litijumkomea uenza usiu jaflani harimasi watujivi wanarongo wenza jasaya jaflani harimasi wajuha wambia Mtume ya Rasulullah riruhusu ya mwenza hakamwiri mkazibani Mtume hashimeza na mumtulize na mumziye yatimizile kujulaha ani wanungu wanzo wa muwe waheulo wala ulone imani atulilia ze rehma za Mungu tena za muhura hawambio kana mtulize hatimizile kujulaha hatimizi le kujulaha shawala wahumiwa kwa jakaulila ukazilana ziliwa uka mromando hii ya fulani kwa madazinu kwa jakaulila ukamutoka ni kwa hidayah uka na bulatimizie le kujulaha wala mungozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala wahimi ngwalindawe amri kwa Mtume sarongoa ngwalindao amri ya satena Mtume hawambio kana mrenge maji myaholelewa bahanule kujilola wasuli yaholelewa hawambia obahani yabo bakaba najisiha kamjacho jopa swalia shabasa ngamjojo baswalia iyo suala hadani itretewa ni Mtume wakati la huo suala ya bili ngejao ye bwana ola yafanya hajahe obanubala ani hamarusiwa ngarirambua usonsi pia sina hajahamani yu mrenda mshanani kayungulwa yona utabifu wazungoni yabugabo hikma Mtume sallallahu alaihi wasallam yuona na mumbuli yatimize hajahe bangabo rusus jo mura abulati mizi shanga busasa tena hatimizi hajahe hardi hao mbodua wasaitimizi yaonena mna Mtume atrete za habari zila yamjalo kana molele maji yardi ambayo kanga mtuto swali bani yabo mbire kansi yabo kabati tabu heto abia yaiona na Mtume yaifanya
harimo hawa hamada ila ne roho ya hahebo ya tawa we isaya una wala watu heni mratsongo ka rirusuri muwe ani izo nyile mengu mbili nuswahi ngwanzo ruhusa wa muwe olamba tu ruhusa wa muwe bahemba mukana mumtulize izo nyile mengu mbili tofauti e bwana wala tusema nzao mbodua hamba Allahumma arhamni wa Muhammadan yori waya yajoka Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham maana ahadan uka hem Mwenyezi Mungu nrehemu na Muhammad woi wala ka yakarusukani nibula mtimiza jangu Mwenyezi Mungu ni rehemu na mimi naye alingombolwa njema shaha hena Muhammad shawar wanu tiremu hata mzima bana warwa mtabisha wani marusa wantabisha wani marusa sitokati na wade hauti esendro kwa nasizwe ahotoka no batso jwani umwe haba utiremu hata mzima wanbanu ani ekahurende risala hiyo ekahurende mruzema ulohari mazango ulohari utabifu basi yutamani yahuone baho wekahari mawema ukahari mazema shekahum marusa humtaabisha yekatamani yawone har mawema nariwenge hadithi nuri ani qiswa hena mnikaundo na yambabanu riveho mjini hao mijini hulo mikrozinji zibuli wao baada ya hetarawih mria singani yao yalale ya jaju ya swali witir hau ya singani yalale ya jaju ya swali ya letahu hau ya singani yalale ya tijopolewa ya subuhi na mikro ya darasa ngaendao baada ya hetarawih kabati mrutukiwa ne darasa shanga mwisuka usilamu wona irumbi mtume sallallahu alaihi wasallam haramiuka hanjia swalani haka uswali za swala ikawa roma swala asubuhi hajuanza yalete shahaishi yamna mwanaho dingoniwe yelila armaye janibu ikaundi ya kanwa rwazabe haishi yamna mwanaye lila mtume wae hazi havunguza qiraa havunguza msomo omleto wae swala hahenri hauvunguza haswababu ne mwana wala yalilao ilimzazaha hayatitabihi yabo omziyo uzilo harogo mbili mwana wala ngulilo hamzaze mzaze bahe kutoka utabia ile tengulila kwa roshoke ye mwana wainde mwana haende ulilo zenye tabifu mbilizo mtume msaule jumbe sallallahu alaihi wasallam hawananizo zitiparihana hauhoswa ni sentima za wanadamu wala haizo ngammeyo au ngam propose ngamtsango bami mzima ndanyi haramwe silamu wa Komoro zoti mbize mikro zibuli wabakazwa Qur'ani wanroshelezwa swala ijao zoti mbi ze mikro zibuli wao wanruwaisheleziziwa wanruwaishi Qur'an itarawih ido somwa harurakbisha wala wajanza wende harme tarawih no watsohenda waduishia zoti mbi ze mikro zibuli wao nobake darasa indao warwalo hashiri wonsipia shay mikro ibuli wao baada ya tarawih mikro hiyo baada ya tarawih mikro hiyo ketuodhi nusu bahata wala waswali tarawih wareje iba uwiji wangu tabi hao noti heza mbao amrejizo ni abono ndondo ti heza mbao mikro ni hunu sha heswa utu ya he mikro no wakati na mtume sallallahu alaihi wasallam hovunguzae omsomwe Qur'ani yatilete foswalani havunguza hairumbi shahahenoa tabi hao eba hongo ziyo mikro hahindri si hao hivi waneza ambao hairumbi shahaho bumbuli ya mikro hairumbi shahanyu nyima dhamana mjera msiri unu hairumbi shahanyu shakimtume yashifanya hairumbi shahanyu no wana nyasika ndo wajanza walale wasibuhe waje wajuhe baada ya tarawih ngao mbaba hanu naonesa kwa mwana nyasiwoi ngabo ngebido batundwa harme mirongozi ya haya haonesa ukaya emakati katsuru husuru wa madazinu zikaya mbaba hanu hamada hapo yabazuwa mbabi kai makati havungwaze decibel za husu ye son ya he micro yani
hakika bana isuka ngabo mangango bwa Komoro ngabo mangango haukambulia mikro hamadi namna ya zamba waye wimwana nyasi uka yamashishio ho receive ho ze decibeliza mikro ho asilo mashishio ni haho ngabo tofauti baina he mashishio haho ne hangu ngabo arbo kweka decibeli buli wa asili 30 shaka barbo kongwa ngwa kozao ngwa bayao haukaula uwade na waruboko kwa tutu ishia hata ngwa tamanio yenjeziwa obahani yago ngabo mangango warushinda fanye statistic wajua roho mjini watunde ekaibunguziwa hotsibunguziwa ngamwisuka ngabo mangango ngabo zero warushinda wapaparise iyo de mana bukesuala iyo ibidi tundwa ranzi ngabo suala asatina ya idhukuru de suala buko haka urongo wa shizungu emana yasiwe nge Komoro haka ubeha risala ibe shewa Komoro hamba hesh Komoro itosha shahardi haka hibe hashizungu au wakakusudia bala wakati ulamba yesu ala buko yewju jibude ya kaurongo asiwanru rakaurongo ziwari lo Komoro ngejo kiriwa kemzima mwenza khawasu ya hele wa harakarahana mi ya bebala hakaurongo za wana hatu wa Komoro waelewe eongo ndahu wana wa Komoro wafunga tumu ya Ramadhani wazaliwa Ulaya na mrulo Komoro wabao mhima ulio ho masiwani awawe risala wabishi wakawabisha ushizungu au kawambia ili wafanye mbosije kirikaka wambia wadozi jua shelema ubikardi hama dhamana lazima rifanye dhana njema bounce mwezi wa mrulo fanya dhana mbi shairi sala shizungu ya behwa ani titan njuzise owako kusudiwa yomba uliho habe harisala ya shizungu wa Komoro uliho imwana nyasui habe harisala ya shizungu ngamwijibu harisala ya shizungu bangu nabiuka yensi ya larinyo sheisi wa shalarinyo jirani e sharia shafaransa shende sahunu shole sharia shafaransa shende saularinyo ena utsuziju wa ulona nduhuzo larinyo nampare ya muzisi ayihoze adhana zohedaje ayihoze adhana tanu azohezo harma mikro jemiji hatu ya Komoro hauzo zuka hondani mumsihiri jemi sihiri iliyo Faransa Paris na Marseille mijia satena ngamonzena sulishe risala inuka hunu Paris na Marseille na Lyon ne miji iliyo harmwe Faransa ni hunu ye adhana ya hizi Faransa za hatu za usiku si huifanya hondani mwemi sihiri yoke habo juu shaze adhana za larenyo zokazika hondani mwemi sihiri ezo ukandahu zo ukabo juu zo ukazwa mikiro yohenda hule majirani wohishia karka nzarambi yoka erisala kanze rongozo wazungu ngwaola rinyo noze adhana zungazi ngazifanshi hao Qur'ani yukiri Qur'ani ikaziwa njaba he daraja Komoro she Qur'ani yukiri kaziwa idhan wananyasi waliola rinyo wananyasi wa kibinadamu watome silamu wujua kaumwezi unu mwezi mahsus amrin le kalima ile tena lambuka wananyasi wa kibinadamu yani watu wa Komoro ani watu wa Islam walola rinyo ya makafiri walola rinyo wujulia ya Islamu walo la rinyo ukaumwezi unu wa mwezi mahsus umrongo mbenufu hao yabo ikaima kafiri walola rinyo ngwastehio ya Islamu ngwa julia wa hali ya Islamu ngwa rambu wao ya particularite hao khususia wa mwezi wa Ramadhani no wanadamu Waislamu mafunga tumu ya kwa mfano kambo sebatu ngasi aula wa ushidari rambu bani yabo haupesi haraka rahanao rijujiliuka ngaribira mwezi wa Ramadhani wenza activite mahsus wenza mpango mahsus idhan ngamfanyuka
yesu alainu upo mafungatumu kabati ruhusa mrutabisha mwananya shana rifai mpango karido ramulana suala ya sati na tijuzisa eba mwananyasi yakaoveheri salainu sababu nsi wakati wodofanya ili anavana zito njema eba mwananyasi yakaoveheri salainu enge haji deplace hata hema dhamana ubudia misihiri hau hata haidarul iftau madhamana bukungwa juringe swala inu waelezi hanzi ya zadini borilo mwezi maksus eba ni salitu kai waswili irebusa iritoa harima mwele wa hini mria tekelezo woni wahe emanabo yarongoa ngabo wanruko amashelezo rongo artijo zidiwaza wo mwana yaso yesarongoa shangabo wanruko watende warongoa kabla ya hahe ngabo wanru warongoa kabla rahima nanyasiwe jarongoa wamba uka na mtowe Qur'ani banu tisoma banu harmeshi wanza shahuru mwitowe banu tisiko soma Qur'ani Henry ni kwezi hasababu ya ukaya unusiku waidi wa hezedi nizindwa jina ya mtisome Qur'ani wa building mtisome Qur'ani banu baba kama tusteze dini zindwa jina na sikartita arukena usiku mtojamdo rabio ka fi dini ngatoke fi dini wa dunia idhan wananyasi wakausindiha ya Qur'ani wa ihara yukaiti somabu building ya masihu ya hemwezi mengomiraru nomwija ya Desembre bongwa hibenza ekawaishie hutubahe mwana yasinduza tuoi ya husu ya mikro basingo ajure magora ukarisaru ndumrutse na gasi harma beya ne message mwana nyasi wo ikaija kambi sababu wana mahalani wabidi hutundwa sheika message ya ula mwazakili za huwa nadamu ngamzamoro ngula mwazakili za huwa nadamu walona imani ya tulilia watu hutajia mriade mru watu hutajia mria sindi hemru shao sikitifu baadhi ya hatu wananyasi warenge erezo sosio irende haukabesho mrafungutumu mruku chofungatumu habe message ya udea hau harungwa nai besho hafungua ngama kongo rungwa we masihu ngwarongo wawe masihu wazoya urungwa harmazerezo sosio masihu yabakati harmatumu ngufanyo kabala sahabu ulwaye milango ngujojo urungwa hatado dhukuru wananyanayi izo titwabia za mrulona imani ya tulilia ya imani yo yende sawa mirongozi yahe eke imani tulilia harmero hawe mirongozi yaho wekujurongo wanai rekanda mtsana ulotumuni rekanda masihu wafungua okujurongo wanai shekango hisuka eshiuzi yao tirongo wanai betumu ulotumuni yoti imani na mtume sallallahu alaihi wasallam harirongoza namna ya kanyi benufu harambia uka man lam yada'i alqawla az-zura wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa sharabahu haina manadamu tujoshindo jizia na urongo wanai na urenda nai Mwenyezi Mungu katina hutajifua hahe ya ziyati lembahingu na lekombe la maele na hule greki yale emru tujoshida jizia urongo wanai emru tujoshino jizia na hamba nai na urenda nai na lekombe la maele hauya ule greki yale yani yakazekoka yajitulize besho la mtana au kama Mwenyezi Mungu katina haja hoka ya jizi ya tisterehi na sterehi idhan wana Yesu atukufu kwa mori ngamwendo na utsaha rahanu kwa kazakifu harmusu alaino sikanzani hashirishuka haina mwanadamu ulona imani ya tulilia rohoni basi harimai tsumu ya Ramadhan na baada hetumu kafungua yewa ni sajizi ya tidorongo nai ya tirongoze nai walo karibu mahe aranzimrumishe na wanduhuzo ya tirongoze nai walo hule baisha wala uzao mrongoze nai ya mwanadamu mfunga tsumu wano mbiyo ya swali tarawih wano mbiyo ya shida rasadin wano mbiyo ya jazi wakati wahe wa Ramadhani ibada yakajuhuli ya mikro haku wakati kawe mafunga tumu wakati kawe maswali swala za masihu wala la wavumwe waje wajuhe yewa ni sati watabisha
idhan unum somo wa heshelezizana, unum somo wa helewana, shaunti msomo wa usindihana na warajina gejo kirwa profite warege occasion hiyo wambe mirongo zikao yokayamba wajau hema katiri ria birao harimainti yori sala ikawe kabidi keson tipia ngari ramwao he namna ikaundo ihawa iliyo masiwani romro hitwa hanamna ya nafasi vatina harara ukamrunju kahuzisiwa vatina harara ukabajuka ukaketi ijoka ukana suivi romulano omsongano outabishana mriawe mananya mtsana harma Ramadan romrendo nayo wana zidi harmazi mahkama roke kwa jizu dadabi romrohi tsazimi to mahkama roke kwa jizu dadabi shawan rawashinjilo akia romdhulum yano dhulma zilo harma miji dhulma zilo harma serikali dhulma zilo harma emilungano ya machama ze dhulma hizo zontipia ezendata zilo harma serikali harma mahkama zitoujuli washawiri eza satena no mfungo wangu harimaze prison hanzia zito za sharia bal ziasili daraja yauka wajua we sharia wao ranzia vuka uja juge uja procureur barishi samba jana uka procureur hata haya juwe mirongozi ya husu ishatongeza ubedi mshangama ya ubedi la mshangama yaka ufungwa ya bwana ndo wajua sharia ontipia ranzi procureur uja juge uja avoka wala wajizi ngome wa sharia shakomor ngwambao wao kaisharia ngisho msajaja no msajaja izo zambali mromba shekemsi ambaka msajaja baso msajaja ulo harma sharia usababisha haina mrunguwaniso ya juo ya bezwanzao beishwa joka utia polemiki wala kutwamba bezwanzao ya toreye hauyakomeye yetarawihon ralingo hiswali hauyakomeye yedini henamna yeye anzao hauyakomeye serikali henamna yeye anzao henry omsajaja nguwa hawinji harima emasiwa idhana wakomori waneswa tukufu nganombo Mwenyezi Mungu haina mzima dasi ngamkazo kifubanu shai darasa tukaukusudia kerifanya hanamna ya uraji aya ya Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarirongo zao si wanurambao rimamini yonde aya tuka husoma inshallah yemikoncijao ne aya hiyo wanama wa komoro watukufu ngezukuru wajau ya hidayah kuu Mwenyezi Mungu yafumbua harme Ramadhani harme Qur'an de hidayah kuu yafumbula harme Ramadhani harme Qur'an ya hidayah hiyo yomba attaqwa la'allakum tattaqun basi hidayah yondi yotoka hufumbua inshallah harima yarjuka husoma zanti uzijao kama udukandushao shaka mtimizi yao ili rejei harmazi suala mbili ikaundo za uzisiwa nuwadanyasi ikaundo watoa shihunu Ulaya shawaliyo nusunga Canada ateje honre marani horajina suala handani ndaini wai mwanamshi alolwa baada yavo ngone suka mzazahe mrumme wa hangu mwanamshe mrongo mzaze wahe mrumme wahe mwanamshe woyi ye mzaze uo ngunjio ngutsango harimau hayati wahe mwanamshe woyi ne mrumma hahe mzaze nguzinjio haku iyo nukto handani nukto abili ye mrumme woyi ngujitamko hena mnainuka mzazahangu uwo ndi mzazi wa hangu hastakize heshima za hangu hastakini mtukuze bomrumisha hangu dojo ukawa mzaza hangu nsina ujo ukaka nishilia mzaza hangu mbili nakukabula ya mrumme woyi mrumme ko hakalo na wanruwashi kabla ya wanruwashi wao hawatwalaki hawaransi ngaka ujalo le mwanamshe woyi mwanamshe woyi harambushiwa uka
owenji wa wanrwashe wanu wanrwashe wanu yakawaransi sababu ya kamshinzi si umavumale wanu wa mwana mmewainu wanrwasha hai shamzaze ho parihani habo hari baina ho hayati wa mwana mmewai no wanrwasha hewao zisababisha wanrwashe wao zendola zao kazija aish mwana mmeula hawa talaki Henry hemaste yahe namzaza hai yesu ala ngiyo bana aidola hiyo ngiyo je ai mwanamme woinge na haki yastenzaza hai haku au kesu sababu wa Qur'ani aya za Qur'ani za timizi ngizo zinji rana aya 6 ngizo zinji rana aya 6 mdoka ibaka 12 zilo harmu Qur'ani ze aya hizo zikauri parasi wa raume nano rwasade riste himbaba na mzaze riwanze riwatukuze riwanike haina heshima pia baishongo wa rwadu hazangwa uzirewe mwana mewe inge na haki haustehize aya za Qur'ani zinu ange na haki yastehimzaza hahe haku baisho akajoka na tazwasuli daraja yaranti mrumshawai swala ndayinwa komoro jawabu ngamia ndiso hena mnani imagine wana matukufu na mnarajo mjini hao yangalie yembaba mwenza itiso hawa ghadabu hawa heshima mwenza haiba mjini baada ya mwanzo rameka rajo mjini na rajar mera iswa daula mfano de mwanadamu mwenza usiu bonsiju hau de mwanadamu wajirma bonsiju hahele mwanahe usiu ala tabari ngukura jum embaba mumjini hao wajirma hahele mwanahe usiu hoda honi mwanahe mwanamume hamdungu hata mwanzo ya mreme she mwanahe kampesi harambio na ula mwana ulona 18 abo mwana yabalir mwana ula harambio hasi anjaro mji embaba mdungu atakaja Paris sharba kisha tambaba kaujuke motola yuswali ya dhuhuri wamsirjua juma na balamba baba yuswali ya dhuhuri wamsirjua juma ya dhuhuri wadhaniwa mbabahu njum sirini haundwe mwanahe ulangu swali raka mbili za suna sura mbu wakomorke kaunji au uju kabandra haru kwa jaswali warwa lindawe ya jamaa ya adhaniwa adhaniwa waruma swali swala za suna yembabaho njia msirini ula hende haundwe mwanahe ula ya hela usiu hemiba langu swali raka mbili za suna billahi alaikum angabu mbabaju kana usiu na itiso na ghadabu hata subutia njie mwanahe ntingoli wa maha 18 ya mjie ntingoli bala nae swali raka mbili haujeleza uka wando bahanu na mparisiza kana subutia fungu ya rambio ngabu mbabaju subutia zifani kabati mbabaju juke mwana winge na maha 18 nguswali raka mbili za suna ya mjie ya mreme nae swali nsu amkanga mbabaju subutia zifani hata wala wase wa hada na mila walimu juweze jirma za hawala mswamu kanga bajusukutia zifanya Henry ya tujusukutia zifanya hema stehia hahene ni ibada ila hawu ya aminuke mwana nguswali ngarma ibada na mdulo harma ibada yoke minyiwa na raka mbili za suna zohamba raka mbili za suna na nikahi yohamba nikahi ya suna atejeo rafikiana mfano wa sate mwana matsu afikiana hau mwana hahoreka mwana mshirika mwana mme hajua bakufungwe tu musukwa mfungara vaho wewe ngo hozwanie shai hadisita bakufungo hafungwe tu rasuli kwa dhuhuri rasuli wala asiri engapo mtu mbabaju hausi uyambuka wona hamba utsifunge kutsunishilia yaringe maji ya muni halala ende yaringe mnosi ya minile tu kawatunga josubuti Henry hema stehia he ibada ila sinde mwana shande ya ibada ila ukaino ibada ya Mwenyezi Mungu nsisubuti timinya ibada ya Mwenyezi Mungu ngama bole kalima lini wa kumura tukufu sumu ya suna
raka mbili za suna zakatul fitr joka hito harmozo wa Ramadhani unubukena mtujuto Ramadhani hangele mbele yao zakatul fitr ya suna ila suna shati farud ya umra ila suna shati farud ila kufa msafara data Arabia Saudite za ibada nne hizo raka mbili za suna sumu ya suna ya mfumraru au ya hoa na umra na zakatul fitr za ibada nne hizo ngamtsanganya tano de nikahi ndola za ibada tano hizo hosoni mwa Mwenyezi Mungu zo sunna muakkada ani zo sunna boko gizo daraja nzima arelewana yawe mrutu jo subuti ya minyili ya mraka mbili za sunna na nani kahi yati subuti baizo sema Mwenyezi Mungu zo sawa ya mrutu jo subuti ya minyili ya fungu ya minyili mrietumu na nani kahi yati subuti ya mrutu jo subuti ya mwana yokan utitoeza katul fitr na nani kahi yati subuti bali nikahi yo daraja ya hajuha kwa ku ekaisa ifanyiwa ekimwana haho mwanamme hau mwana haho bumzazi bumbaba mwanamshe hambiziwa reka mwanamshe ekaisa hambiziwa ishiyazi ko hambane na ibukangu mbizo yahamba uka ngamuhumbizo ni mwana ni mwanamshe woi he sharia shangu na mtume yawe mwana haho hesahari ndi halali harmu mwanamshe wala he sharia shangu na mtume ye mwana haho mwanamshe harindi halali harmu mwanamme wala he sharia shangu na mtume ye sharia shangu na mtume deshijoka deshawatsanganya isho deshabidi shi watsambaze no alulana he sharia shangu na mtume warantsana he sharia shangu na mtume na yonde maana he kalima yokaya kamwe de hata ngamlawa nao na mlawane hanje mazijulihana le kalima lanje mazijulihani maana halo duka kanga mlawa nao na mlawane he sharia shangu na mtume yonde maana he kalima nje mazijulihani haukanje mazijulihani zinde zetu ngoko haina mbrazishi yetu amemba kumziani zonjema ngono enikahi wale wambizao zilando njema ngari wambizao sharia shangu na mtume zilanjema zojulihana woka wana mro sinyo uso shakawa de kama na mmeola wala wae de mwana mmeola wae arjuka mbizani mwana mshewo hajara nge mwana mshewo irabe jafanya ifungo zilatinja mazijulihana wenyewe wezijua ngwajo mfuli yabwe nano mji wezishia ngwatuzwa na nayi ngartoka bjarenge mwana mmeola ndaye wae rimbize na mwana mshewo vapula sigelegele onrwale mahomba maele onruwaruda wa marashi walikuwa mikata junguti na balewende zangu hefra haila hauka zilanje mazijulihane henry zilanje mazijulihane haukandi izo Mwenyezi Mungu na mtume wanzao yawe sangu emru mmeacho kwa natemru mshewoi ekangu mronsi hanje mazijulihane aizo ndazi izo Mungu na mtume wanzao basi kwa ujosinyo uso idhan esu alainu ngamujibu hena mna hilo haina mzazi mwana haya njando lani rekandi mwana merekandi mwana mshi haina mzazi na mbaba hau haina mbaba hau haina mzazi ba mwana haya njando lani kahusubuti hutsanga kalima hutsanga kujambie mwana ukenda mtolaki kujambie mwana ukenda tolaki mwana msheola wala kujambia ye mwana mshi kujambia mwana mshi la demande tolaka basi kahusubuti hutsanga endola ila iminyiha amini ukango jitumio khatima mziro hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haukango juzisiwa yani kahila kaiminyiha yulo sababu ndawe idhan yabatikazani hadharishuka haina mzazi haina mbaba ujokai mwana hahe ulondo lani rekani mwana mme rekani mwana mshe rekani mwana mme rekani mwana mshe wanisabu mzazi wanisabu mbaba utindri hutsanga kalima baho tsanga kalima lendela minyeni kahila wallahi ngo waziokaya wende waiminya na abonga busilonzi rohana abo duka hutsanga hauminya ezafanya he sharia shangu na mtume ngozi minyo he sharia shaha hubumbaba ngozi minyo he sharia shaha hubumzaze na huo inaisho itiso hosolimo Mwenyezi Mungu ngoma malizo zo kazirendo
namna utojo subuti waminya swala waminya raka mbili za sunna zamana yaziswaliyo utojo subuti waminya tumu ya mwana haho ya ifungao namna utojo subuti wazifanya bahi kamhara tena wajau utiminye nikahi baho minya nikahi ngo minyorongo ngo minyoza fanywa hamnguna mtume ngo anima nabo indri emanabo duka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani haba ya ayyuhalladhina amanu henyi wanru mambo amini ina maana kun sutamani ritile kalima la imani linu hata mpaka Ramadhani hisa henyi wanru mambo amini Mwenyezi Mungu henyi wanru akomori mambo nyimesilamu jana hajana henyi wakomori mambo imani palalia ndo hivyo haramaza rozani la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli kam Mwenyezi Mungu na mtume we sawamba fikira mtiunrihana mna fikira wanyu tena kama nzoma afanse fikra tena bama unrihanizo Mwenyezi Mungu nguharayuka yotinde imani Mungu yahutajiao idhan ekeza fanywa heshari na Mungu na mtume heshari ya shangu na mtume yani nikani yafanywa heshari ya shangu na mtume ekanga endeleao itimenye heshari ya shaha hu mzazi kamhara bamguti manzani waho kamhara bamguti jirani kamhara bangu hatorea mrujo kautsaha ya renge ya plasi ya irumie hau ya kazemi ndu ya irwari eza kabazahe ya avance ya telezeza hahe sharia shamungu ye sherenda sharia shahaho na shisalima mndu utimurihe na kalima shanga baba handu babanda ubalo netiso tena demzati hawe mbaba ujuo kanambe namna inu emara hangu kujelewa ukaba ndizendi ya mreti netwale kalima linu emara hangu kujelewa ukaba mtwanza kelele mwana mshauri mzaze kuja chabuka shaminja mbaya mrenti akuja mbaya mrenti shahamba ndoko kokoye mwana hujua uke mwana kujelewa kujaza mba ukam mrenti shahamba mirongo zikoko hujua uke mwana gejo mfaisazi o musongo tu isaraye nikahila itambalie idhan haina mzazi na haina mbaba mtango mwi hamada unu umtango ulo na khatima mbi janibu ya satena harimesu ala inu wiyo haina mwana mme haumshe wanzumbaba hena mzazahe na mwanze mahaba ya kweli yatimanze mahaba ya mafundi wa dini walonda ule serikali ya Komoro na mwanze mahaba ya kweli mahaba ya kweli da ujo wona mzazahe ngutango harimwawi usubuti wa mzazahe kabomza Mwenyezi Mungu ba muswaha hokoti mwe maka ufanza ngo hizo bomza utisaidie ndrense mndu mshewoi bomba utisaidie ndrense mndu mmewoi utisaidie babu ngosaidio henda ramingeza fanyani ishara shangura mtume yauma habaya mwana na mbaba yauma habaya mwana na mzazi yaunde mahaba yaunde malezi wa amrishi wa Qur'ani wa zimbaba hona mzaza hao yode maana mtume msaule jume sallallahu alaihi wasallam boka na mwanze wa mzani shana mwanze ha Mungu msiwanze bari gundu wa mzani baho mzani ngabo mbaba mzaza huo walolana jabo bano mbaba na mzazi walolana watuzaya mbaba na mzazi ho kusudionki wawe womtihani wakajafalani Mwenyezi Mungu shahazi ya Mwenyezi Mungu aikajani kama rajina mana kweli mwanzo mbaba na mzazi ho hozwani wo wambio kamtinjieni kahiyangu bali ifanyisha ishara shangu na mtume ngejwe menya ishara shangu na mtume itondi hizo mbaba na mzazi ho ngwabulwa nje harma ule menguko ko ngondo atoreye izo nguna mtume anzao wajunde harma tabikao kuna ujibi wa ekahuishia ngazi wa mbantu ya kiyama yesu ala hiyo ngarikaza ukifyabo rende harma yesu ala ya bili hambiri mbavi mwana nyasi mwana mshe wa shikomoro nguziso ngujelezo hena mnaini emrumsha ngusi tokana muda mwinshi emrumahangu tumungeeleza huko emrumahangu si tokana muda mwinshi hakaka kana haja nami ukaba nimrumshe ngamina amina huba ya kimrumshe ukanikenda minawe ila raghba ya kimrumshe ngaika yao ngepari hao nemrumangu katukana haja nami suala mbili amjozuzi sar suala madayin mrumme na mrumshe mwalolana yemrumme katina raghba ya yemrumshe nguzi soka yabo ngamimru hindri nabo karsina umani shakatina raghba ya hangu
suala ya hadani ngamuzi so bomrumshe wazise suala yino awewe wehumtsa hai haja yiyo hai haraya haubaki ukampa kaedo yatendea itahe oizani wahango vimiyao ka ekahatsa hai haja wando wakati mjuka uhisuka kwelinge na rakba nawe ngena haja nawe sheka kaja itaha ngojokono kakati ewewe ngo itaho agwa itaha hujibulo kandi haina mrumshe yu aya yu hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam yuka haina mrumshe yataha omrushe wa haine mrumma hai ya haraya omwiswa hai ngumi au kangi harma zelana za Mwenyezi Mungu zelana za hema Islamu zelana za hena mbayo yomba ni Mwenyezi Mungu hiyo hadi ya hadithi yangu yabunga bujambo kai abunga abonro umendo ani kweshwa bahasha ka ngwa juju sise sanza shabu songa shika no warwashe ngajina mitihani hayo mafaili wa harmanika wanro umengo na mitihani hao wafaili wa harmanika shamru mme yatsahani mrumshahari haja ya mrumena mrumshe ya malaloni ya mrume ya haraya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mu Qur'ani ngombuka lirijali lahunna mithlu alladhi alayhinna yu aya Qur'ani owanruwashe wao ngebidiwa nikiwa anize haki zabidi wazihunre ngizo sawa neze anize haki zabidi wankiwazo ngizo sawa nizo ikaundo zabidi wo wazitoe walikuwa roho ubanwa benufu ani lahunna owanruwashe wanu ze haki zahao wabidi wake nizo wanikiwazo ngizo sawa neze haki wo wabidi wazitowe wazilikuwa rwashe aya hiyo ngiyo nyivendufu ukayabo bomrumme wambilo ukeke mrumshaho msaha jaharaya ya mrumshaho nge harima danji amini ukaba ukawtsawe haja hiyo huharaya ya wakujeva hauka mfano mrumme mwanzo mrumshaho vaendo mrumme mwanzo mrumshaho ya vaendo shaula mrumme nguvayo nayi aizo kachoka ukiri nganzao bahemrumshiba hingena haja ya uone bomrumme uvaero ya mrumshe kana ujibiwa ishauke ngonu ko mavushe atsomema kana ujibiwa urongolwa nayi havao haumavushe jabo kuba hobo mrumme kuna ujibiwa mrumshao ya rongolwa nayi havao haumavushe ya mrumsha utajia raghba za kibinadamu za malaloni usiziharae bekauziharaia aya inungi yonyivenufu lahunna mithlu alladhi alayhinna izo yazihutajiao yajohadabishwa hizo vaho uzihutajiao kojohadabishiwa hizo we haraya shaiba kishoka ngabu jamba ukai maana yesu ala jukiri usisioka maana mtume atombaye kinyume hindi shafu bora shebahi tijao tafsiri maneno maana ya siri haungio na maana zinji shamengo ni mwese maana zile hapo dukainde dukaya wanraume wana pupa jinji wana rahba nyinji wana hulu nyinji rano rwashe yomotsi ani rwashe yonchashi haya wanrwashe wana shwaba hashinji shaujunra na udhuri shihi na jana wazambe namrumia ileo ngemwade ngemlemevu wajini wahe waja ngena tabu huko fuju ngena kalani yena udhuri zinji za usongeza mrumea ile haraka basi mtume hakusudi hadithi ivumbuliwa mwenza zenye udhuri zinji kawetsawe hajinu haraya hautoa udhuri wako kotiwa kweli na mgungu juo basi jihudumu ba nziro za Mwenyezi Mungu ngazoreje hiyo ranzi laana ranzi dezimbe zahe ranzi de malaika pia ngwarani mwanamsheola yemrumme yabo mrumme welemewa wekamwade wekana tabu mtoto shilo fanza rongo hizo watsahazo mrumsha hapo na bapari hema kalima yastahiki bayo haki
iutajione mwinyi nekaupa wazima shononde emwinyashi roshea kuna ngombe karoha beleza kwa hiyo haki yangu nguitaho shango tumfarambe kasamani baisho ndishinu balatisha zima hamhima fulani sandisa umuhima sharanja timizi unikali sharadhi mitimizi ngojo mrongoza makalima ya utahaindri ya utaharadi au kaila haki ya mwinyi wita ya bobu mrumishe utajoza haki zao zatsawa warongoziwa nayi yosu ala ladimndo sukayaro minjundi sheka kuja sitaha hauhuzi taha ehu jibulaji mrume kutina haki uharai badi ekanga na udhuri wa sharia na udhuri wa sharia ndio Mwenyezi Mungu na mtume wa ukubali shati ndio wewe wakubali ekaujuru kanga mlemevu sahaye mwanamshe woize radhi zahe umwambie kasamahani nisamihi basi na ushinda shakaradhi amjuka ino haki yako hata uhundeze radhi zahe bayo haki yako nane mrume bahe ekahatsa hayo nane mrumisha ekahatsa hayo najitekeleze mafaka namna hiyo hauka nyoa ilimpangi hauka hena mzima dani yataheze radhi zahe mwananya iliba parihanihe mdungano wa uzima wa komor wa baraka wa heshima nganyombo Mwenyezi Mungu zendola za hanyu zirendo zendola za hatu sonti via zirendo ziorani neze baraka za Mwenyezi Mungu neze rehema za Mwenyezi Mungu waja wa harmetumia Ramadhani ya baraka inu sonti pia rikemengoni mwaruma wema Mwenyezi Mungu ya wahutaji yao rikemengoni mwarikao Mwenyezi Mungu ya wahudumlia lebambu lejema la hansiwa oharima omwezi wa Ramadhani unu hususan urirene Mwenyezi Mungu mtukufu rikemengoni mwarikao emasihu matukufu emasihu majamalifu wayahudumlia imafunga tsumu emasihu ya Mwenyezi Mungu ribe na swibu ya njema rikemengoni mwarikao ngarju fereshiana au kemasihu yao ya risuibu insha Allah. Ngamkhatimisho niombe Mwenyezi Mungu ya sahilishe wananyasi ikao doalumu magobani wavuke ya watowe ya wawanie bawa ichende utushinda ya wawanie. Taib bwana El Arif watukufu amane mnekaudu na zamba swali lunga si vadzima ne OLC Opinion Libre Comore nane mimbari ya shikomor ikao mimbari ya shikomor amane mnekamdu dumzonao harima ikran hiyo yanzishia haina mna hiyo ngamjuhorana nezidara sekao do razifanya Ramadaninu nane zafanshi ya Ramadani avira nane za interventions za dini kao do zafanshi ya variabo ngamjuzi parisa hau stafidi insha Allah kaitson reo kangabo suala mriati kena harara nanzihe harimaye mimbari ya shikomor na ive harimaye mimbari ya shikomor harimaye ya Facebook banga bana nyasikao ngwa itondao zisuala hizo ngazijibula na ukangujua hivi hamdisa mfikiri harmaye OLC ena swali hivyo kanza hivyo kange na mzima dasi ngate John Riabu bwana Larif nari wafikiana kazevanu ajeri honda na maudu inshallah harima umpango wa hatu wa ureseve baadhi ya mafundi rikeba mzima dasi na maudu inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.